जय श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, विदाई गौर प्रेमानंद हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदा वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगन्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो 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 ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाय श्री गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समस्त को प्रथमे मोर आंतरिक दंड प्रणाम। जदिओ आमर कहिबार शक्ति नाही योग्यता नाही तथापि चैतन्य महाप्रभुंकर संकीर्तन कार्यक्रम को बजाय रखा आमे बाध्य होई आसन रे अवस्थान करछंती। तेणु प्रथमे समस्त मु कृपा भिक्षा करी चैतन्य महाप्रभु चरण रे कृपा भिक्षा करी गुरु एवं वैष्णव मान चरण कृपा भिक्षा करी आमे कथा को श्रवण करने को आगेवा। तेणु समस्त प्रथम आंतरिक प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता नवम अध्याय श्लोक नंबर 22। अनन्या चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। अनन्या चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। अनन्या चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। शब्दानुवाद सांगरे कहिबे अनन्याः आउ अन्य किछि नाही चिंतयन्तः चिंता करी बा ध्यान करी माम मुते जे जो माने जनाः लोक माने पर्युपास्यते ठीक भावरे पूजा करती तेषां समानंकर नित्य सर्वदा अभियुक्तानां भक्तिरे स्थिर योगक्षेमं आवश्यकता वहामि वहन करे अहम मु। अनुवाद संगरे कहिबे जो माने मोर दिव्य रूप को ध्यान करी भक्ति रे मते पूजा करंती मु सेमानंकर समस्त आवश्यकता बहन करे सेमानंकर
जहाँ अभाव थाए ताहा मु पूरण करे एवं जहाँ सेमाने प्राप्त होई थांती ताहा रक्षा करे। भावार्थ श्रवण करिवे जे एक मुहूर्त सुधा कृष्ण चेतना बिना बंची पारिब नाही से 24 घंटा केवल कृष्ण को ही चिंता करिवो। भक्तिपूर्ण सेवा 9 प्रकार रही। श्रवण, कीर्तन, चिंतन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्य एवं आत्मनिवेदन। यहीपरि भक्तिपूर्ण सेवारे निजको सर्वदा नियुक्त करी सर्वदा कृष्ण को ही चिंता करे। ये समस्त क्रिया अत्यंत शुभप्रद एवं दिव्य शक्तिर पूर्ण। वास्तविक एगुड़िक भक्त को आत्मानुभूति लाभ रे उपयुक्त करांति। तत्परे तार एकमात्र कामना परम पुरुष भगवान संग लाभ, यहाँ को ही जोग कहा जाए। भगवान दयारु ए प्रकार भक्त कदापि भौतिक बंधन पूर्ण जीवन को आ फेरी आसे ना। क्षमा शब्दर तात्पर्य होछि भगवान दयापूर्ण सुरक्षा। जोग साहाय्य कृष्ण चेतना लाभ करिबारे भगवान भक्त को साहाय्य करती एवं जेतेबेले से पूर्ण कृष्ण चेतनशील हो जाए सेतेबेले भगवान ताकू रक्षा करती जेपरि से आउ दुखपूर्ण बद्ध जीवन रे पतित न हुए। हरे कृष्ण। भगवद गीता प्रकृत रे भगवान मुख निसृत बाणी। जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए सेतेबेले भगवान आसंती। जेतेबेले असुविधा रहिला पृथ्वी लोकरे सबु देवता माने ब्रह्मा को अनुरोध कले वर्तमान भगवान को आवश्यकता अच्छी आप निवेदन करंतु भगवान। ब्रह्मा जेतेबेले देवता मान सहित भगवान को निवेदन कले भगवान कहते मु जानी ठीक अच्छी आमे जीवा। तेणु द्वापर जुगर शेष रे भगवान कृष्ण देवकी गर्भरे आसीबा पय बाध्य हले कारण वसुदेव और देवकी भगवान अति प्रिय भक्त थिले। भक्त ही केवल भगवान हृदय रे बांधी पारे। तेणु देवकी तपस्या वसुदेव तपस्या रे भगवान पीड़ित होई मथुरार कंसर बंदी घरे आविर्भूत हले भगवान। जिते आविर्भूत होचंती चतुर्धा मूर्ति रूप आविर्भूत होचंती आ तांकर उच्चा थिला प्राय 7 फुट पर। जिते रूप को देखुंती देवकी वसुदेव सांगे सांगे दंडवत प्रणाम करचंती भगवान ज्ञान रे। पुणी लोभ रहुछि मोर पुत्र को काले कंस निहत करिवो तेणु अनुरोध करचंती आपण अति शीघ्र ए रूप को बदलाई शिशु रूप धारण करंतु। तेणु भगवान हस हस मुख आओ अति सुमधुर वाणी द्वारा भगवान कहते देवकी वसुदेव को मु प्रकृत में गोटे थर आसनी 3टी थर आसिली तुम अनुरोध रक्षा करी किंतु तुम्हें मत जानी पारन भगवान बोली मु तुम्हें मत पुत्र ज्ञान करुच आ यही भौतिक संसार 3 थर आसिल तुम्हें। तेणु जे भगवान भी जानी पारेनी से भगवान पुत्र रूप में प्राप्त होचंती किंतु भगवान ज्ञान करि पारना जहाँ फल से 3 थर
जन्म नेबा पड़ला। तेणु भगवान कहते मु हूँ स्वयं भगवान तुमकर अनुरोध रक्षा करी तपस्या पीत हो मुझी आदियो मते लुचा तुम्हें चाहूच कंस भय मते नंदराजा गृह को नहीं जाओ किंतु तुमर किसी भय कर तुम्हें जब एवं कंस को डाक मुझे तुम आगे निहत करी किंतु देवकी वसुदेव दृढ़ीभूत हो पारुनी तेणु नंदराजा गृह छाड़े भगवान एते दयालु एते कृपालु 6 दिन प्रथमे पूतना राक्षसी को बद्ध करदे अर्थात भगवान ये आसंती निजर शक्ति द्वारा अन्य को आकर्षण करवा निजर लीला माध्यम बद्ध जीव को आकर्षण करी भक्त करी वैकुंठ को प्रेरण करवा भगवान ये कार्य। तेणु जो शिशु 6 दिन नाहीटा सुखी नथिबो किंतु भगवान से 6 दिन आज गोटे विराट बड़ राक्षस निहत कर जार शरीर लंबा हूँ 12 माइल मारी सारा पर से कंसर ही बगीचारे नहीं पकेले क्या देखिले मुझे गोकुल रे पकेबी ये सब गछपत्र नष्ट होते सुंदर भाव रही। तेणु मथुरा रे कंसर बगीचार नहीं पकेले 12 माइल कहले 36 किलोमीटर लंबा ता अनुसार शरीर चौड़ा एते बड़ बगीचा तार नष्ट हो गला तथापि कंस भगवान को कृष्ण को से भगवान बोली ज्ञान करुनी सी गोटे गौड़र पुओटा बोली ज्ञान करुच्ची जदिओ कंस सब समय कृष्ण कृष्ण होउथुला कि से भक्त नथिला सी थिला राक्षस किंतु गोटे भक्त जते बेले प्रति समय रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान तार निवेदन को निश्चित रूपे श्रवण करुचंती। भगवान एते कृपालु भगवान शरीर को दर्शन करवा जहाँ भगवान का नाम उच्चारण करवा ताहा नाम और नामी भीतर किसी अलगा नहीं नामटा अति शक्तिशाली। तेणु भगवान जिते बड़े द्वापर जुग लीला शेष कले से चली गले अब भगवान कौन है जन्म कर्म समय दिव्य भगवान जन्म आ कर्म आम हो ना आमर जन्मटा माँ गर्भुर आसंती भगवान जन्म हृदय आसी जाउछन आमर कर्म परिवार प्रतिपोषण पाई निज शरीर रक्षा करिया पाई किंतु भगवान के कर्म से नुह भगवान होचंती सारा संसार भरण पोषण पूरा संसार को भरण पोषण करते किंतु आमे आम गर्भ को भरण पोषण करिया पाई किते पाप कार्य लिप्त होचन तार हिसाब नहीं आ तार फल हमको भोग करिया पड़िबो ई जीवन रे। तेणु जो माने बुद्धिमान जे मान चालाक से माने यही जीवन रे भगवान से माने अति शीघ्र ग्रहण करंती। तेणु भगवान कहउचंती जन्म कर्म तमे दिव्य एवं जो बेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन हे अर्जुन मते तत्व रे जे बुझे मोर जन्म कर्म को से संसार आउ जन्म हबन ये हब तार शेष जन्म आउ एइटा होची जीवन सार्थकता। तेणु जो माने बुद्धिमान से माने भगवान आश्रित हो आवश्यक भगवान के चरण को ग्रहण करने आवश्यक ताहले मनुष्य जीवन तार धन्य हो
नहले मनुष्य जीवन तार वृथा हो। आश्रित हमार उपाय कौन? केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। कौ नास्तेव 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 गति। तेणु यही कली जुगरे जने जदि केवल भगवान नाम आश्रय हो जाउची तो आ किछि करबा आवश्यक नहीं। कौन से देवादेवी पूजा करबा आवश्यक नहीं। जे गोटे उदाहरण, विराट बड़ वृक्ष अच्छी आ खरा दिने सी जाऊँ जाउची, आ जार स्प्रिंकल अच्छी से सब गछ पत्र को पानी छिंचुची। एते बड़ खरारे पानी छिंचिले तार झावड़ा कमुनी, झावड़ी जाउची। किंतु अन्य जने व्यक्ति आसी से पानी आसी ता मूल रे दउची, आ गछटा सतेज हो जाउची 2-3 घंटा पर देखला आसी। तेणु भगवान होउचंती वृक्षर मूल। बाकी सब आमे जते सब देवा देवी विराट बड़ व्यक्ति माने अछंती, एमान होउचंती गछर डाल पत्र। तेणु भगवान कहउचंती जे चालाक से गछर मूल रे पानी दिए, अर्थात जे मोर सेवा करे सबु किछ सेवा हो जाउची। देवादेवींकर सेवा होउची, पितृपुरुषंकर सेवा हो जाउची, समाजर सेवा हो जाउची, गोष्ठीर सेवा हो जाउची, निजर भी सेवा हो जाउची। किंतु आमे ताको बुझी पारु ना। तेणु भगवान ये कहउचंती अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते। जे अनन्य भाव रे मोर चिंता करिवो, अन्य कहार नाही। अनन्य कहले न अन्य अनन्य, अन्य कहार नाही। भगवान क्लियर करी बुझौचंती अन्य कहार सेवा न करी जने केवल मोर जदि सेवा करुछि ता किपरि पूजा करछि। पर्युपासते सेवा करियो अर्थ पूजा करियो भगवान। अच्छा पूजाटा किपरि हबो? भगवान निजे कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तार पूजा हो गला। पत्रटीए, फूलटीए, फलटीए, पानी मुंदिए भगवान खुशी रे दउची। भगवान कहते पूजा हो गला, आउ आवश्यक नहीं। आ मुझे आग्रह रे खाई दिए, अहम अस्नामी कहते मुझे ग्रहण करे खाई दिए। अच्छा पत्र कहले कौन? भगवान अति प्रिय तुलसी पत्र, ताको हम किनिया पड़िबनी। हमर घर बारे अच्छन सबु भगवान एते कृपालु तुलसी को चारिआडे प्रदान करछन। तले से सकाळ उठिला स्नान कला, फूल टिके तोड़िला बारु, भगवान माने दे देला पातळे तुलसी पत्र टिके आनी दे देला। फल जदि अछि घरे बारी काटी फळिछि फल टिके आनी दे देला, आउ पानी ग्लास टे दे देला। किंतु आम पीवा ग्लास रे देबेनी आज्ञा। आमे जो ग्लास रे पिउचंदी आमे भगवान सहित समान नुह, आमर से ग्लास टा अंगठा हो गला। तेणु भगवान जो देवार अच्छी शुद्ध पुत भाव में आग्रह देवार अच्छी। तेणु भगवान एक स्वतंत्र ग्लास हम नुआ ग्लास से ग्लास रे सबुदिन जल देवा आवश्यक। अच्छा जल भितर पवित्र जल कौटी? गंगा जल। तेणु आम जब गंगा जल अच्छी से टोपाए पकेवा से जल पवित्र हो गला। तेणु भगवान ताको सहजरे खाई दउचंदी। एइरा किए करि पारिबो? केवल भक्त ही करि पारिबो। तेणु भगवान कहते अनन्य चिंतयन्त मां जे जना पर्युपासते। जे मोर अनन्य भाव रे पूजा करुछि, मोर सेवा करुछि, तार फलटा कहउचंती तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। जे माने मो सहित युक्त होउचंती अनन्य भाव रे, युक्तटा किपरि हेबो? भगवान सेवा। सेवाटा किपरि? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार सेवा रही भगवान। एवं आम कथा श्रवण कर भगवान ये भगवान सेवा चलती। किंतु जो मैंने श्रवण करूना भगवान सेवार बाधा हो। भगवान सेवार जब बाधा हो निश्चित रूप में अपराध लगे, किंतु आम तो ग्रहण करूना। तेणु भगवान को सेवा कला बेले निखुण भाव में करने आवश्यक। जदि श्रवण केवल श्रवण, जदि कीर्तन
केवल कीर्तन हम कीर्तन कहले खोल करतालधारी भगवान नाम संकीर्तन उच्च स्वर जदि संकीर्तन होची सारा संसार रे जो पर्यंत श्रवण कर व्यक्ति माने जो माने श्रवण उच्चारण कर पारना से कल्याण होची जो माने जीव जंतु अच्छा कल्याण होची जो माने वृक्षलता अच्छा उच्चारण कर पारना कल्याण होची तेणु उच्च स्वर कीर्तन टा अन्य कल्याण किंतु जपड़ा निज कल्याण आ जपड़ा किपरि हबो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अन्य किछि नाही कष्ट नाही भगवान ए नाम को ही आम माला माध्यम रे घरे बसी जप करवा आवश्यक किछि कष्ट नाही जने जदि जप माला धरी जप करुछि भगवान एते दयालु अति शीघ्र तक भक्त परिणत कर दियंती आ से भक्तटा जदि निष्ठापूर्वक भगवान सेवा करुच्ची से निश्चित पे भगवत धाम को प्रेरणा हम तेणु भगवान कहते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहामि हम तार जदि से मो सहित युक्त हो जाऊँ सेवा माध्यम योगक्षेम बहामि अहम तार जहाँ आवश्यक थाए मुझे जोगाए आउ तार जहाँ थाए मुझे सुरक्षित कर रखे सुरक्षित किपर कर रखे गार्ड भाया जमी आम घरे जो क्या गार्ड करूँ बिवेयर ऑफ डॉग कुकुर को आम गार्ड करूँ आज आसब घर संपत्ति ना से कुकुर तो मारी पार जो कार गार्ड कर से गोटे सुट करदे ना चलला कुकुरटा सी सब समझ नहीं जीव किंतु भगवान कहते जे मोर सेवा करे मु तार एहीपरी गार्ड हो रहे तार कई किसी क्षति करें तार जहाँ थी सब सुरक्षित हो रही तेणु भगवान एत दयालु कहार तो क्षति करते आ भक्तर किपर क्षति करेंगे तेणु कहते जोग क्षम बहामि अहम आउ तार जहाँ आवश्यक थाए कौन दिए कि करे मु बही आणिक निजे दिए तार उदाहरण गोटे रही दक्षिण भारतर जमुना आचार्य एक भक्त थिले जे कि गीतार भगवत गीतार टीका करुले प्रति पदर आम अर्थ बुझी पारानी लगी अर्थ बुझी पार्थ से भगवत गीता को टीका कर समय जो यही श्लोकटा आसला से रंगगार मारदेले ए लाइन टाक बहामि अहम डाउट आसला भगवान कौन बही आणिक देवे निजे कहीं ठीक लगुनि मत गार पकईदे गीता को रखीदे स्नान करने गले स्नान कर नदी को ठीक से समय दुई जन बालक तांकर घर को आसी कबाट ठक ठक कर जो आसन सी दुई जन बालक खांदरे धरी बाहुंगा बाहुंगा माने जो भार दुई पटे भार अच्छी ओहड़ी कि रही खांद तांकर पूरा तलू चली जाऊँ कलाजाम पड़ सारा आ दुई जन बालक चार्टा भार धरी आस कोमल बालक छोट छोट शिशु जाक तेणु जो ठक ठक कर जमुना आचार्य माताजी कबाट खोलिले कबाट खोली देखुं अति सुंदर बालक दुईटी एत भार लदाही से बही पार ना तेणु से पचार ये सब कौन ना आमर गुरु ये सब आमको पठे प्रेरणा कर आपणकर गृह जहाँ आवश्यकता अच्छा से केते निष्ठुर माताजी कहते स्वामी को से केते निष्ठुर एते सुंदर सुंदर छोटिया छोटिया बालक दुईटी हाथ रे
ଖାନ୍ଦରେ ଏତେ ଅଧିକ ଭାର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପଠେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ମାତାଜୀ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଘରକୁ ଡାକିଲେ ବାଳକ ଦୁଇଟିକୁ, ଭାର ସବୁ ରଖିଲେ ଓହ୍ଲେଇକିରି, ଆଉ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବାନ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି କେବେ ସରେନି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ସେବା ନ କରି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରେ ତାକୁ କେତେ ହେଲେ ଅଣ୍ଟିବନି ଆଜ୍ଞା। ଦେବତା ମାନେ କିପରି ଦିଅନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛିଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଦେବେ। ଯୋଉ ଦିନ ତମେ ପୂଜା ଛାଡ଼ିଲେ ସରିଲା, ଆଉ ମିଳିବନି। ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବତା ପାଖକୁ, ସିଏ କୋପ କରିବେ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିବେ, ସେବା କରୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ ହବ ତାର। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ସଂସାର, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜଡିତ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରେ ତାକୁ ଆଉ କାହାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡେନି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ଭଗବାନ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଅକାମ ସର୍ବକାମ ଉଦାରଧି, ଅକାମ ସର୍ବକାମ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଉଦାରଧି। ଅର୍ଥାତ ତାର ଯାହା କାମନା ଥିବ ଭଗବାନ ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଯାହା ଯାହା ହୃଦୟରେ କାମନା ଅଛି, ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ ମନରେ ଚାଲିଛି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କିଛି ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଲିଷ୍ଟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ପିଲାଟାକୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବାପା ଜାଣିଛି, ବାପା ତା ପିଲାକୁ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦଉଛି। ଠିକ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରକୃତ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି କାହାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ସମାଜର ସେବା, ଗୋଷ୍ଠୀର ସେବା, ପରିବାରର ସେବା, ନିଜର ସେବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୋର ସେବା କରିବ, ତାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆମେ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଫୁଲ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯମୁନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଖାଲି ଟୀକା କରୁଥିଲେ, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ବସିକି ଖାଲି ଲେଖୁଥିଲେ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଘରେ ଭରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ଖାଲି ହବନି। ଆଉ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାତାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ କୋମଳ ବାଳକ ଦୁଇଟି ଦେଖି ତୁମେ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ଆମର କିଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ନାହିଁ, ଆମର ଗାଈ ମାନେ ଚରୁଥିବେ, କୁଆଡେ ପଳେଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ଗାଈ ଚରାଳି ବାଳକ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଳକ ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି। ମାତାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ପିଅ, ପଣା ଟିକେ ପିଅ। ନାଇଁ ମାତାଜୀ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଳକ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲେ ସ୍ନାନ କରିକିରି। ଆସୁଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଜଗିଛନ୍ତି ମାତାଜୀ। ଆସୁ ଆସୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ତମେ, ତ ମଣିଷ ନା ନାଇଁ, କଣ ହେଲା, କଣ ହେଇଛି, କଣ ଆସୁ ଆସୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛ। ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହଉଛି ନା, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ବୋଲେ, ଆଉ ନା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରିବନି। ଆଜି ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟର ସେ ଅବସ୍ଥା, କଣ ହେଇଛି କୁହ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାତାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ କୋମଳ ବାଳକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇ ଜଣ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ ଭାର କିପରି ଲଦିକି ପଠେଇଥିଲ? ତୁମର କଣ ମନ କାମ କଲା ନା ନାଇଁ? ତୁମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କିପରି ହେଲ? ମାତାଜୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନରେ ଆସିଗଲା ଆଗ୍ରହ, କଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା, କଣ ହେଇଛି କୁହ, ଖୋଲିକିରି କୁହ, କିଏ ଆଣିଥିଲା, କିପରି ବାଳକ ଥିଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ରୂପ କିପରି ଥିଲା,
ମାତାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୋହଳିଆ ବାଳକ 10-12 ବର୍ଷର ମାତ୍ର ବୟସ, ଗୋଟେ ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏକ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଆସିଗଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଆଜି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଏତେ ସେବା କରି ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ମୋର ବି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାର ଫଳ। ଭଗବାନ ଏଠି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ସେବା କରିବ ମୁଁ ନିଜେ ବହି ଆଣିକିରି ଦିଏ। ଏଠି ଦେଖେଇଲେ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଥିଲେ। ଭୋଜନ ପରେ ସେ ଆହୁରି ପୁଣି ଟୀକା କଲେ ଯେ ନିଜେ ଭଗବାନ ବହି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, ଲେଖିଲେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରେ ତାର କେବେ ବୃଥା ଯାଏ। ଆଉ ତାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ, ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଉତ୍ତମ ମୋ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ବସିବି, ମୁଁ ସାନ ପିଲାଟା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ପିତା ତ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତାନପାଦ ରାଜା। ଧ୍ରୁବ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଳେ ରହି ହାତ ବଢଉଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ, ମତେ କୋଳରେ ବସେଇ ଦିଅ। ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଣୀ ସୁରୁଚି। ସୁରୁଚି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ 2ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ, ସୁରୁଚି ଆଉ ସୁନୀତି। ସୁନୀତି କହିଲେ ନୀତିବାନ, ଆଉ ନୀତିବାନ ଟା କିଏ? ଭକ୍ତମାନେ। ଭକ୍ତମାନେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତିନି, ସେ ନୀତି ନିୟମରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁରୁଚି ହଉଛନ୍ତି ନୀତିବାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁନୀତି। ଆଉ ସୁରୁଚି କିଏ? ରୂପବତୀ, ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାରେ ଭୂଷିତ ହେଇଛି, ରୂପରେ ଭୂଷିତ ହେଇଛି, ଧନରେ ଭୂଷିତ ହେଇଛି, ଆଉ କୂଳରେ ଭୂଷିତ ହେଇଛି, ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିବ? ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା। ଯିଏ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତା ଗର୍ବ ଆସିବ? ସେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତ ହଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଏହି 4 ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛି ସେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବନି, ତାର ଅହଙ୍କାର ରହିବ। କୋଉ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଧନବାନ, ରୂପବାନ, ବିଦ୍ୟାବାନ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଉଚ୍ଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଗର୍ବ ଆସିବ? ଏ କି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମ ହାତରୁ ଭଗବାନ ଖାଆନ୍ତି, ଆମର କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏସବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମିଷ ଆହାର କରନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ନିଶା ସେବନ ପରେ କଣ ଆସିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ 4ରେ ସମୟ ପାଇଲେ ଜୁଆ ଖେଳିବେ, ତାସ ଘରେ ବସିକିରି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ତାସ ଖେଳିବେ। ଆଉ 4ଟି କାମରେ ସେମାନେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଆଶ୍ରୟ ହବ, ଏ 4ଟାକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସୁନୀତି ଏସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁନୀତି ଏତେ ନୀତିବାନ ଥିଲେ, ତଥାପି ଉତ୍ତାନପାଦ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜଉଆସରୁ ବାହାର କରି ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ କୁଟୀର କରିକିରି। ଆଉ କିପରି? ଦାସୀ ପରି। ଗୋଟେ ପାଟ ରାଣୀକୁ ଦାସୀ ଭଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ସୁରୁଚିକୁ, ଯିଏ ରୂପବାନ, ତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ରାଣୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ,
ଆଉ ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ବାଳକଟା ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁରୁଚିଙ୍କୁ। ସୁରୁଚିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରୁଚି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ସେ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସୁରୁଚି ସେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ତୁମେ ଯଦି ପିତାର କୋଳରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଦିଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ପୁଣି ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବ, ପିତାଙ୍କ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବ। ଆଉ ସୁରୁଚିଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତମ। ଉତ୍ତମ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ଖୁସି ନଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁନୀତିଙ୍କର ପୁଅ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ରାଣୀର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କୋଳକୁ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର କଣ କରୁছে? ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସୁନୀତି ପାଖକୁ। ସୁନୀତି ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବିକା ମାନେ ଯାଇକି କହିସାରିଲେଣି ରାଣୀଙ୍କୁ, ଏମିତି ବିଷୟ ହେଇଛି, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କୋଳକୁ ନେଲେନି ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିମାତା ତାଙ୍କର ଏହିପରି ତାଙ୍କୁ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ, ଆଉ ତୁମର ପୁତ୍ର କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନୀତି ଜାଣିପାରିଲେ ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଓଠ ଥରୁଛି। ଆଉ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ, ମା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କାନ୍ଦିବ। ମା ବି କାନ୍ଦିଲେ, ପିତା ପୁତ୍ର ସହିତ ମାତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାତା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ବି ଯଦି ତା ସହିତ କାନ୍ଦିବି, ତାକୁ ଉପଦେଶ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ଇଏ ଭକ୍ତର ଗୁଣ। ତେଣୁ ମାତା କ୍ରନ୍ଦନ ବନ୍ଦ କରି ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ତୁମର ବିମାତା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହବାଟା ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହବ ବୋଲେ ତୁମକୁ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତମେ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଅଧିକାର କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଣକୁ ଚାଲିଯାଅ। 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, କେତେ ମା ତାଙ୍କର କି କଠୋର ହୃଦୟ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବଣକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ, ତମ ପିତାଙ୍କର କୋଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ରାଜସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତୁମର ଯାହା ମନ କାମନା ଅଛି ଭଗବାନ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବଣକୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବେ କହିଥିଲେ, ଅକାମ ସର୍ବକାମ ବା ମୁଖ୍ୟ କାମ ଉଦାର ଧିଃ ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଯଜତେ ପୁରୁଷମ ପରମ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁମର କାମନା ଅଛି, ଯାହା ତୁମର କାମନା ନାହିଁ, ତା ମୁକ୍ତିର କାମନା ଅଛି, ଭଗବାନ ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ବଣୁ। ଆଉ ବଣୁ ଯାଇ କଣ କରିବ? ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଯଜତେ ପୁରୁଷମ ପରମ। ଭଗବାନଙ୍କର ତୁମେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତୀବ୍ର କହିଲେ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ, ଯେନ ତେଣ ପ୍ରକାରେଣ ନା। ଯଦି ସେବା ମିଳିଛି, ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୁରୁ ଆମକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ଜେନେରାଲ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ସେ ସେବାଟା? 16 ମାଳ ଜପ କରିବା। ରାତି 12 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜପ ଶେଷ କରି ଆମେ ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। 16 ମାଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରିବ, ଯଦି ସରିନି ଶୋଇବାନି। ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, 4ଟା ଜିନିଷ ପଶୁ ବି କରୁଛି। ତା ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଲଗା କଣ? ତେଣୁ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାନି, ଖାଇବା ବି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ଦିନେ ରହିପାରିବା,
कि आम खाया प्रति आसक्ति हो जाउछन। उदाहरण पुओ बाहागर होउची से दिन आम भोक हब भोक हबनी जना पड़िबनी खाई कि ना जना पड़िबनी स्त्री डाक तो खाइब मुठारे रह हाउ कौन तब खाई कि ना हेतु हम एत सी सेवार नियुक्त होती बो पिला आसो बोली आ जी आसिले कौन कर गोड़ आड़ेब ताप एत आसक्ति तेणु आमको जागृत हो आवश्यक जी आमको हाथ में कोलौची भगवान सेवा करने आवश्यक। तो यहीपरि भाव में सुनीति वर्तमान पुत्र को उपदेश दौरान तुम बणु चली जाओ आई कौन कर तीव्र भाव में भक्ति रे नियुक्त हो बाहर चलीगले ध्रुव चलीगले सांगे सांगे चलीगले माता वाक्य शुणी बणु चलीगले भगवान अंतर्यामी ना सब जानती कौन इच्छा भगवान सब जोगे आम सांगे सांगे भगवान नारद मुनि को प्रेरण कले नारद जाओ 5 वर्षर बालक ध्रुव आमको प्राप्त करने तुम्हें निर्देश प्रदान कर किपरि से प्राप्त हे। नारद मुनि आसिले बिना बादन करी बण ओह्लैले कुआड़े कुआड़े 5 वर्षर बालक तुम कुआड़े आस तपस्या तुम कौन तपस्या कर जोगी मुनि ऋषि माने हजार हजार वर्ष तपस्या करी भगवान को प्राप्त हो पारना तुम खेलिबा समय तुम्हें आस तपस्या कर जाओ घर को विमाता कौन कहले बोली राग आस जाओ खेल जाओ घर को जाओ चल जाओ। ध्रुव कहते आज्ञा भगवान को प्राप्त होगापी आपण पाखे जदि कौन उपाय अच्छी कहतु जदि नाही आपण आपण रास्तार जातु तेणु ये हूँ आमर निष्ठा रहा आवश्यक भक्ति जदि किए जदि शिक्षा दौची आमको कहतु भक्ति नाही परिवार प्रतिपोषण हक कि उपाय कहते बापा आउ कहना बेसी होगा आमर नारद मुनि चिंता कले ये क्षत्रिय बालक तार शरीर में क्षत्रिय रक्त प्रवाहित हो तेणु ये भगवान को कम दिन में प्राप्त हम तेणु सांगे सांगे मंत्र प्रदान कले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये सत्यजुगर मंत्र थिला किंतु कलिजुगर मंत्र कौन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अन्य उपाय नहीं अन्य उपाय नहीं अन्य उपाय नहीं कलिजुग रे केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु 3 थर सत्य करिक कहते केवल हरिनाम जन उद्धार ही चल हरिनाम करने पूर्व हम कौन करने आवश्यक 4टा नियम दृढ़तार सह पालन करने आवश्यक 4टा नियम कौन आम आगु आलोचना कर कौन कौन से गुड़िक किए कह हाथ टेक जो मैंने नुआगिरी बस किए कहींपर 4टा नियम कौन कौन आम कही सारे खाली टिके कहे जो जानते मन अच्छी आमको हरिनाम करने पूर्व 4टा नियम पालन कर कौन कौन से गुड़िक कि जड़े कहे गोटे खाली नाई आम सब जानते नुआ व्यक्ति हरे कृष्ण तुम कह कह ठीक अच्छे एकटा आमिष आहार निषेध भगवान दया करेंगे आज्ञा आम जिते पर्यटन अन्यर ईर्षा कर ईर्षा कर खाई दौरान ना ता मांस को मारिक भगवान कि दया करेंगे आमको प्रथम आम दयालु होगा आवश्यक ताहले भगवान आम दया करेंगे। 2टा निशा सेवन जन निशा सेवन करुच्ची से भगवान डाक पार मन डाक रहा आग पुड़िया पकेबा रह तेणु ए प्रथम विरत हवा आवश्यक। 3टा जे निज स्त्री को छाड़ी अन्य स्त्री सहित संपर्क रखी सी जप कर सी कीर्तन कर ना ता आखि तो द्वार बंधु चली कार पु स्त्री थी देखुव ये मन स्थिर हेनी प्रथम ताहार भगवान से कौन डाक भगवान ताकि कौन दया करेंगे। 4 नंबरटा जी ताश खेलुची से भगवान डाक पार ना आज्ञा पुओ गले बाड़े बस पाखु कड़ा आस
ତା ରାଗ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ଚାରିଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବିରତ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏତେ ଦୟାଳୁ ବହୁତ ଧାମ ନେଇଯିବେ। ହରି ବୋଲ। ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ନେବା ପାଇଁ 4ଟି ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, 4ଟି ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା। ଏକ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଧାମ ସେମାନେ ଅକ୍ଲେଶ ଚାଲିବେ, କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଠିକ ସେହିପରି ଆଜି ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିକୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ପାଖକୁ। ଧ୍ରୁବ ସେ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସ। ଆଚ୍ଛା, 2 ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାଟା କଣ? ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ବ୍ରହ୍ମମାଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାହାଠୁ ଆସିଛି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ। ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶିବଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଠୁ ଆସିଛି। କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁମାର ମାନଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। ଏହିପରି 4ଟି ପରମ୍ପରା ଅଛି। 4ଟି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ନା, ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହଁ। ଆମର ଗୁରୁ କିଏ? ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମର ଇସ୍କନରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଲାଗୁଛି ସେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ କହିଲେ କାହା କଥାରେ ପ୍ରରୋଚିତ ହୋଇ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କାହା କଥାରେ ଯଦି ନେଇଯିବେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ଛଟପଟ ହେବେ। ଆସକ୍ତି ଯଦି ନଥିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, କିଛି ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତି ଜପ ହବନି, କୀର୍ତ୍ତନ ହବନି, କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ 4ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି ଭଜନ ସାଧନ କରୁଛି, ନିଜ ମନେ ମନେ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଜନ ସାଧନ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବତ ଧାମ ଫେରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କର ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ମଧୁବନକୁ ଯାଅ। ଆଉ ମଧୁବନରେ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟଦାହରୀ, ଅତି ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସେଠି ବାସ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ ପାଦ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, କେବେ ବି ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡନ୍ତିନି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯିଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକିରି ଭଜନ ସାଧନ କରିବ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯଦି ଚାଲିଯିବା, ସେ ଜାଗା କୋଉଠି? ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ବୃନ୍ଦାବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀ ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଭାବରେ ସେଇଠି ବ୍ରଜବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତି ଯଦି ଦୃଢତା ହବ, ପ୍ରେମ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇପାରିବା। ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଆମର ଅପରାଧ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଏଇଠି ଘର ବିକିଦେବି, ସେଇଠି ଘର କିଣିବି, ତାହେଲେ ଅପରାଧ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବାର ଅଛି, କେବଳ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧୁବନ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଭୋଗ ଲାଗିଲା, ହେଇଗଲାଣି ଭୋଗ, ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦିଅ ଥାଳିଆ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧୁବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ସେ ଯାଜନ କଲେ। ଗୁରୁ କହିଲେ 3 ଥର ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ସକାଳେ, ଖରାବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3 ଥର ସ୍ନାନ କରି ତ୍ରିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନ କଲେ। 5 ମାସ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହିତ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
षष्ठ मास आरंभ में भगवान आसीगले शरीर आसीगले चतुर्धामूर्ति रूप में ध्रुव महाराज आगू भगवान आसिले आसला पचार ध्रुव कौन आवश्यकता कह ध्रुव कहते आज्ञा किसी मोर आवश्यकता ना मुझ सब प्राप्त हो गली मु गोटे काच खंड आसली बर्तमान दिव्य रत्न पाइली आ किसी आवश्यकता ना आपण को पाई बर्तमान मुझे आपण सहित बैकुंठ चली जाइए भान कहले कौन बैकुंठ जीव तब केते कामना करिक आसछ बापा कोल बस बापा राजसिंहासन बस सेटा पुणी तुमको हलानी ब्रह्मांडर ऊपर राजसिंहासन तुम प्राप्त हम चिंता करछ तेणु तुम ब्रह्मांड ऊपर ध्रुव लोक ध्रुव तारा जो आम कहते भगवान कहले मुझे तुमको से ध्रुव लोक या तुम्हें से जीव शेष 36,000 वर्ष तुम बापा राज्य शासन कर तुम एवं जापर आउ ध्रुव कांदिले छटपट हेले जन बैकुंठ को जावाई चाहूब जापर ये भगवान का निर्देश तुम ये रह से छटपट हम निश्चित तापर पुणी प्रदान कले तुम्हें रोग हबनी तुम्हें वृद्ध हबनी तुम्हें यहीपरि युवक अवस्था बापा राज सिंहासन 36,000 वर्ष तपस्या कला परिचालन कर सारा तुम बैकुंठ विमान आसो सुनार विमान पार्षद माने आसवे विष्णु पार्षद माने सुनार विमान रे बसई तुम धरी चलीजे से लास्ट को भगवान विमान आसला पार्षद थिले पार्षद मान सहित सी बसिले विमान रे जाऊँच गला अधा बाट होती पचारे टिके रुह पार्षद मान कहते अच्छा मोर माँ अवस्था कौन है आज्ञा कहले टिके पार्षद मान पचार माँ जेहेतु मोर माँ होती प्रकृत गुरु सी मत साहाय्य करते बण को प्रेरण करते भगवान को पाइबारे सी साहाय्य कर अवस्था कौन है पार्षद मान कहते देखो आगू टे अनातु आउ एक विमान जाऊँगी तुम माँ जाऊँ तेणु जी जहा को भक्ति मार्ग को आनी सी आगे जीव शिष्यटा पर तेणु आमर एकमात्र लक्ष्य हवा आवश्यक आमे निजे भक्त हो आनंद नवा आवश्यक नहीं घर घर द्वार द्वार बुली अन्य को प्रचार करने आवश्यक अन्य को भक्ति को आने आवश्यक अन्य को जपमाला देवा आवश्यक अन्य को भगवत गीता देवा आवश्यक अन्य को भगवान कथा कहवा आवश्यक परिवार कथा है केदेवी परिवार कथा ही बुढ़ा गले आम आउ के परिवार कथा आउ के संसार कथा जेत हवा भगवान कथा अन्य कथा नहीं ताहले भगवान अति दयालु आमको भगवत धाम को नवा सहित आमर समस्त जिते भक्त थे समस्त को से भगवान को ने भगवान अति दयालु तेणु भगवान को अनन्य चिंतयन्त मां जे जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम बहामि अहम् आउ 2 मिनट मात्र तापर हम बंद करिया तो भगवान तो एते सुंदर भाव कहते जे मोर सेवा करिवो निश्चित से भव धाम जीव से मत प्राप्त हब पुणी शेष कहते कूलम पवित्र जननी कुतार्थ वसुंधरा वा वससित धन्या नृत्यंति स्वर्गे पितरो पितेषाम वैष्णव जेषाम कुले वैष्णव नामधेय भगवान कौन कहले कूलम पवित्र जननी कुतार्थ जार कूल गोटे वैष्णव पुत्र उत्पन्न है विष्णुंकर भक्त सृष्टि होती से कहते कूलटा प्रथम पवित्र हो गला आउ के पवित्र हला जननी कुतार्था तार माँ को धन्य हो गले माँ जो गर्भधारण करथिले माँ गर्भधारण धरियाटा 10 वर्ष जो एते कष्ट प्राप्त था तार जीवन धन्य हो गला एते वैष्णव पुत्र से प्राप्त होकरी जदि जन वैष्णव पुत्र प्राप्त हैनी तार जीवन आज्ञा बेकार है किपरि से कहउचंती सतपुत्र के जन्म करथिले गांधारी जीवन बेकार न बेकार हेला सही पुक जन्म दे तेणु गोटे जदि आम संतान जन्म कर सी वैष्णव हो गला ताहले तार कूल पवित्र ता जननी मां भी गर्भधारण करने को तार्थ हो जाउछि
खाली सेतिक नहीं आउरी कहउचंती नृत्यंती स्वर्गे पितरो पितृसा आउ तांकर जेते सब पितृपुरुष थिबे समस्ते स्वर्ग को जाई नृत्य करिवे आनंद रे मात्र गोटे वैष्णव पुत्र जदि सृष्टि होची हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आउरी कौन धन्य होची वसुंधरा बा वसस्थित धन्या से जोंडी बास करूछंती सारा पृथ्वी धन्य हो जाउची सारा अंचल तार धन्य हो जाउची जदि गोटे वैष्णव पुत्र अछंती तेणु एथु आम अनुमान करने आवश्यक गोटे विष्णु भक्त तार शक्ति केते से भगवान की शक्ति प्राप्त होता है जन विष्णु भक्त हो जाउची तार जेते सब अनर्थ थिबो हृदय रे सब विदुरित हो जाए आज्ञा किपरि विदुरित हबो गोटे तुला गदा अछि डियासिल गोटे काठी जदि मारी पके देले गोटे 2 मिनिट सब ध्वंस हो ठीक से परी गोटे भक्तर हृदय रे पूर्वर जेते दुर्गुण थिला सब नष्ट हो से जदि भगवान का भक्त हो जाउची हरि बोल तेणु एथु आम चिंता करबा आवश्यक आमे भगवान भक्त हबा कि देवादेवी भक्त हबा एठु आम चिंता करबा आउ किछ कहबा आवश्यक नहीं देवान जानती देवव्रता जे देवता पूजा करिवो मृत्यु पर देवलोक चली जीवो पितृन जानती पितृव्रता जे पितृपुरुष पूजा करिवो पितृलोक चली जीवो मृत्यु पर भूतानि जानती भूतेज्या जे माने भूत प्रेत पिशाच मान पूजा करछंती से लोक चली जीवे जोने पिशाच माने रहंती मृत्यु पर सेही चली जीवो शेषरे भगवान कथा तां कहउछंती मज्जाजिन अपिमाम जे केवल मोर पूजा करिवो से शेषरे मोते प्राप्त हबो भगवान बारंबार तां कथा कहउछंती तेणु आमे ग्रहण करबा आवश्यक हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की उपस्थ भक्त वृंद की जय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल